जय श्री जगन्नाथ वेलकम टू स्पिरिचुअल केमिस्ट्री by मेट्स ओडिया पिला माने वॉइस समस्त को सुना जाउची वॉइस ठीक ठाक क्लियर आछी आउ स्क्रीन समस्त को जे देखा जाउची ताले तुम माने जणी दियो जे सर वॉइस इज ओके आउ स्क्रीन पूरा ठीक ठाक रहिची सो प्लीज शेयर दैट द वॉइस इज ओके आउ स्क्रीन ठीक ठाक रहिची जदि तुमको वॉइस ठीक ठाक जाना पड़ची सुना जाउची आउ स्क्रीन देखा जाउची ताले have a your power इमो पावर इमोजी बा स्ट्रेंथ इमोजी गोटे शेयर करो स्ट्रेंथ इमोजी बा पावर इमोजी शेयर करो इफ यू आर एबल टू लुक ऑल दिस थिंग्स ओके ठीक अछि तो मु आगो कहि रखे ए क्लास ता काहे कलिया को पड़ला काहे हमें मॉर्निंग क्लास को शिफ्ट कलो व्हाई आई चूज टू शिफ्ट फॉर मॉर्निंग क्लास पिला माने मु देखिली बहुत गुडे पिला कोन करंती बहुत लेट नाइट नहीं पढ़ंती अब लेट नाइट जे एते लेट रे पढ़ंती जे एक्चुअली लेट नाइट रे पढ़िवा द्वारा मु जहा निजे अनुभव करी तुम माने देखिथबो जेबे तमे क्लास 10 जाय पढुथिला ना तमे मॉर्निंग रे उठी के पढुथिला मैक्सिमम पिला किनु क्लास 10 पर जेतबे तमर हैबिट हे गला गोटे गोटे ए भले हैबिट हे गला जे लेट नाइट जाय पढ़िवा देन पढ़ी की सोइबा एटा हवा द्वारा भला हैबिट किंतु तुमे देखिबो जे जो माने बहुत भलो भलो टॉप पोजीशन को जाइछन्ती टॉपर हेछन्ती सेमान को जदि पचारिबो से माने कहिबे जे मॉर्निंग रे उठी की पढ़िबा बहुत भलो आउ मॉर्निंग रे उठी की तमरो दिन रो स्टार्टिंग तुमरो पढ़ारु करबा बा जे तमे गोटे स्टूडेंट सो मॉर्निंग रे उठी की जदि सब गुडा काम करिवो देन इट विल बी वेरी गुड राइट सो आमे एबे कोन करबा आमे एबे रहिछि जे मॉर्निंग रू उठी के हमें सबोडा क्लास करबा जेमि हमर सबोडा क्लास मॉर्निंग रू हबो आ सेथ पे हमें कोन करबा जे हमें सबोडा क्लास को रेगुलर आसीबा सकाळ 5टा बेले मैक्सिमम टाइम लेबिनी 5टा रू 5:45 भितरे क्लास को एंड कर देबी तो एई क्लास करबार मूल उद्देश्य हला तमे हैबिचुएट हबो तमे समस्त कोन हबो या सहित हैबिचुएट हबो मु भी हेले मॉर्निंग मोर भी उठिबा अभ्यास जो भांगी जाइथिला ताको हबो माने से अभ्यास ता बढ़िबो तो एई अभ्यास ता हम समस्त को जारी रखिया को पड़िबो टिल बोर्ड एग्जाम देखिबो तुमे मॉर्निंग रे उठी के पढ़िला परे तमरो मेमोरी पावर बहुत अधिक शार्प हे जे आ से जिंसटा को बहुत अधिक समय जे मने रखो एटा मो पर्सपेक्टिव रु नुह तुमे सर्च कर परिबो जे कोडा बेटर हुए आम कल्चर रे हमर सिस्टम रे रहिछि मॉर्निंग रू पढ़िबा आ मॉर्निंग रू क्लास मॉर्निंग रू सब जिंस को परफॉर्म करिबा तो तुम मानक पई काम रहिला तुमे माने भी मॉर्निंग रू उठिबो आ क्लास को देखिबो ए भले मॉर्निंग रू ठीक अछि तो देरी न करके हमें आज आरंभ कर दबा हमर चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स ओके देखिबा अगेन समस्त को जय जगन्नाथ जय श्री जगन्नाथ समस्त केमती अछ आउ आमे गोटे मॉर्निंग रू एथरा आरंभ करिबा ये गोटे इवोल्यूशन हम शिक्षा क्षेत्र रे जे आमे समस्त एथरा मॉर्निंग रू उठिबा मॉर्निंग रू उठी की पढ़िबा सकाळू सेही हैबिट को हम समस्त को बनेवा पड़ियो मैक्स टू मैक्स आमे 12टा भितर सोई पड़िबा किंतु मॉर्निंग जेते शीघ्र हबो उठिबा उठी की पढ़ा पढ़ी पई प्रैक्टिस करिबा तो मॉर्निंग रू जदि तमरो निद एबे भी भांगुनी तो निद अलार्म दियो धीरे धीरे किछि दिन टाइम लागिवो अलार्म दियो अलार्म देला परे तापरे जेतोले फ्रेश हेगी आसीबो प्रथम मुंह को धोई दियो मुंह को आखि पाखरे पाखी 15 ରୁ 20 थर पानी छिंचिबो जद्वारा आखि रे जो रहिथिबो लेंदु ए सब बाहर की पळेबो कारण आमे नॉर्मल मुंह धोइबा आ एमती 20 थर 20 आंजला पानी छाटिवा द्वारा फ्रेशनेस फील हबो तापरे ब्रश करनो संगे संगे ब्रश करनेले तुमको फ्रेश लागिवो आ जो तुमको वाशरूम जीवार अछि जदि बाथरूम जीवार अछि जीव नहले बसिकी पढ़िबो कारण हमर मेन गोल होची पाठ पढ़िबा आ आगु को बढ़िबा आमे जदि न पढ़िबा ताहले आगु को बढ़ी ही परिबानी आ पढ़िबा को पड़िबो रेगुलरली आ आमे एई हैबिट को आजिठु बनेबा आज हमर प्रथम क्लास रहिछि आ समस्ते एई हैबिट को बनेबा हमर ऐप रे क्लास मिट्स ओडिया ऐप रे जो माने भी क्लास करूचंदी
ରାତି 9:30 10ଟା ଭିତରେ ସବୁ 10ଟା ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଲାସ ସରିଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା 10ଟାରୁ 10:30 ଭିତରେ ଯେମିତି ହେଲେ ଶୋଇ ପଡିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଏମିତିରେ ଦିନ ତ ଆମ ପ୍ରେସର ଥାଏ ପଢାର, ତ ଆଉ ଆମ ବ୍ରେନ ସହଜରେ ନେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଉଠିକି ପଢିବାର ମଜା ଆହୁରି ବହୁତ ଅଲଗା ରହିছে। ଠିକ ଅଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଯାହା ବି ପଢିବା ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ପଢିବା, ତେଣୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ଆମେ କେମିକାଲ କାଇନେଟିକ୍ସ ପଢିବା, ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ପଢିବା। ଯଦିଚ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆମେ ମେଥ୍ସ ଓଡିଆରେ ମୁଁ ଅଲରେଡି କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ର ଭିଡିଓ ଆଉଥରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ତ ଦେଖିବା କେମିକାଲ କାଇନେଟିକ୍ସ କଣ। ଆଗ କାଇନେଟିକ୍ସ ମାନେ କଣ? କାଇନେଟିକ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝ, କିଏ କହିପାରିବ ଯେ କାଇନେଟିକ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝ? ପ୍ରଥମ କଥା, ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ସାର୍ ଇନ୍ଟା ରିଲ କେମିତି ଛାଡିବୁ। ପ୍ରଥମ କଥା, ୟୁଟ୍ୟୁବ ସର୍ଟସ ହଉ ବା ଇନଷ୍ଟା ରିଲ ର ନିଶା ତମକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଗୋଟେ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ୱିଦାଉଟ୍ ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନିଂ କିଛି ବି ହବନି। ଡାଏରୀ ମେଣ୍ଟେନିଂ କରିବ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତମେ ଆଜି କେତେ ଭୁଲ କରିଛ, ତମର ଆଜି ପଢାରୁ ତମେ କେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଛ, ସେ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନ ହବା ପାଇଁ ତମେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ଲେଖିଥିବ, ଯେମିତି ତମେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ। ତମକୁ କିଏ କେତେ ମୋଟିଭେଟ କଲା ପରେ ବି ନିଜ ହିଁ ଯଦି ନିଜକୁ ସଂଯତ ନ ହେଇପାରିଛ, ହେଇପାରିବନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ମୋବାଇଲ ସେତେବେଳେ ୟୁଜ କରିବ ଯେତେବେଳେ ତମ ଫ୍ୟାମିଲି ତମ ପାଖରେ ଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ବେଶୀ ମୋବାଇଲ ସହିତ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଥିବ, ମୋବାଇଲ ର ବହୁତ କମ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ବହୁତ କମ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହବନି ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି। କାରଣ ମୋବାଇଲ ରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି ଆଡିକ୍ସନ ହବା ପାଇଁ। ଯେମିତି କି ମୁଁ କହିଲି, ତମେ କହୁଥିଲ ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ରହିଛି, ପ୍ଲସ କିଏ କିଏ ଗେମ୍, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେମ୍ ପ୍ରତି କାହାର କାହାର ଇଏ ରହିଛି, କାହାର କାହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ତୁମର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସହିତ କାହାର କାହାର ବହୁତ ଆଡିକ୍ସନ ରହିଛି। ସୋ ଏଇ ଆଡିକ୍ସନ ଟା ଠିକ ଅଛି, ବଟ ଦିସ୍ ଆଡିକ୍ସନ ସୁଡ ନଟ ହ୍ୟାମ୍ପର ୟୁର ଷ୍ଟଡି। ଠିକ ଅଛି, ଡେରି ନ କରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଲା। So chemical kinetics, kinetics କହିଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ମୁଭ୍ କରିବା, kinetics means movement। chemical, ତ chemical substance ମୁଭ୍ କରିବ ମାନେ, chemical substance ମୁଭ୍ କରିବ ମାନେ କୋଉଠି ମୁଭ୍ କରିବ, ଗୋଟେ reaction ରେ। So ଯୋଉ ଜିନିଷ, ଯୋଉ section ରେ ଆମେ reaction ଆଉ ତାର rate ଆଉ ତାର movement, ତାର କେମିତି ରହୁଛି, ତାର behavior, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ with respect to time, ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଯୋଉଟା ପଢିବା chemical kinetics ଲେଖିବା। So it is the branch of chemistry, ये होची ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। एक्चुअली ये फिजिकल केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री भी लिख पारा, which deals with the study of, which deals with the study of। अब प्रत्येक दिन आमे रिवीजन भी करिबा, प्रथम गोटे 5 मिनिट मु बेसी समय नेबिनी, आरंभ रो कहूची। ଆମର ଯେତେ ଅଳ୍ପ ସମୟ, ମାନେ ସରି ଯେତେ ସମୟ ହଉଛି ନା ଯେତିକି ପଢା ହଉ ନା କାହିଁକି, ଆମେ 40-45 ମିନିଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉ 15 ମିନିଟ ରହିବ 5ଟା ରୁ 6ଟା ଭିତରେ, 5ଟା 45 ଯାଏଁ ପଢିବ, 5ଟା 45 ରୁ 6ଟା ତମେ ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଯଦି କଲେଜ ପାଇଁ ଯିବାର ଅଛି ବାହାରିବ, ଅଦରୱାଇଜ ୟୁ ହାଭ ଟୁ ଷ୍ଟଡି ଅଗେନ୍। ଠିକ ଅଛି। ସୋ which deals with the study of, which deals with the study of reaction growth, reaction କେମିତି growth करे, reaction କେମିତି proceed करे, then ଆଉ କଣ rate of reaction, reaction କେମିତି ମାନେ evolve करे ବା କେମିତି ହୁଏ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ପଢିପାରିବା ନା the formation of product, product କେମିତି form ହୁଏ, product କେମିତି form ହୁଏ, etc. ଏ ବିଷୟରେ ଯୋଉଠି ଆମେ ପଢିବା is known as chemical kinetics। ଏମିତିରେ kinetics ମୁଁ କହିସାରିଲି, kinetics ମାନେ ହଉଛି movement। so chemical substance move କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଲେଖି ଲେଖିକି again ପଢଉଛି, ଲେଖି ଲେଖିକି, ଯାଦ୍ୱାରା ତମେ ମାନେ ବି ଲେଖିବ। ନ ଲେଖିଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ କଣ ହୁଏ ନା, କିଛି ନ ଲେଖିଲେ, ନ କଥା ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଧୀରେ 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 ତମକୁ ନିଦ ମାଡିଯିବ। ତ ଯଦି ନିଦ ମାଡୁଛି, ଛିଡା ହେଇଯାଅ, ଫ୍ରେଶ ମୁହଁରେ ପୁଣି ପାଣିରେ, ସରି ପାଣିରେ ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅ, ପୁଣି ଆସିକି ବସି ଛିଡା ପଢ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଭଳିଆ ଅଭ୍ୟାସ କର, ଦେଖିବ ତମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଉଠିବାର ହ୍ୟାବିଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନେଇ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ତମକୁ ବହୁତ ଫ୍ରେଶ ଲାଗିବ। ଦେଖିବ ତମେ କିଛି ଦିନ ପରେ
ए क्लास टा कला पर किस दिन पर बहुत फ्रेश लगे किंतु तमे मन रख आज जी अच्छ काली तार नंबर बढ़िया पड़ो अर्थात तुम्हें काली की जदि तुम्हें आज देखला पर काली की कहवा ए पर रेकर्डिंग देखनी बा शोला आड़ू जब तुम कंप्रोमाइज करिवो ताहले तमे कोठी ना कोठी तम हेल्थ प्रति आ तमर पढ़ा प्रति कंप्रोमाइज कर देबा भली हेजिवो तेणु तमे जमा कंप्रोमाइज करियोनी मॉर्निंग उठिबार हैबिट आजिठु ही बनेवा पड़िवो एबेठु ही बनेवा पड़िवो आ एटा मो तरफ तुम मान को रिक्वेस्ट जदि स्टिल तुम फील करछो जे सर मो मॉर्निंग उठी पाउनी हम मॉर्निंग उठिबा जमा भल लागुनी देन इट इज अप टू यू आई विल नॉट इम्पोज ऑन दिस से जा हो सो केमिकल काइनेटिक्स रे आमे देखिबा एठी रिएक्शन तो गोटे केमिकल काइनेटिक्स रे फास्ट हम देखिबा टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिएक्शन हमर केते प्रकार हिता टाइप्स ऑफ रिएक्शन रिएक्शन हमर केते प्रकार होइता ठीक अछि रिएक्शन हमर जदि हम देखिबा रिएक्शन हमर तीन प्रकार रही रिएक्शन केते प्रकार रही तीन प्रकार बट प्रोबेबली हम दुईटा ही रिएक्शन देखिबा फॉर इंस्टेंस गोटे होची फास्ट रिएक्शन माने बहुत शीघ्र रिएक्ट कर जाए बहुत शीघ्र रिएक्ट कर जाए तमे जदि ताकू कोन करिवो जस्ट मिसेइबो से संगे संगे मिस जिवो फॉर एग्जांपल जे कोनोसी आयनिक कंपाउंड नि जाओ आयनिक कंपाउंड माने कहि दोची AgNO3 KCl AgNO3 KCl data ionic compound so it will give rise to KNO3 plus AgCl KNO3 plus AgCl ये बहुत शीघ्र कौन हो ना प्रोडक्ट दे दो ठीक अच्छे बहुत शीघ्र प्रोडक्ट दे दो ओके स्वागतिका कहले केमती अछन सर भलो अछि स्वागतिका तुम केमती अछ ओके ठीक अछि जिबा एबे स्लो रिएक्शन नेक्स्ट हम जिबा स्लो रिएक्शन ये गला फास्ट रिएक्शन नेक्स्ट आछी हमर स्लो रिएक्शन मु जस्ट हिंट्स देकी छाड़ दउची कारण एगुडा को एते इंपोर्टेंट नै स्लो रिएक्शन रे रस्टिंग ऑफ आयरन हम समस्त जानछे लुहारे कलंक लागिवो एग्जांपल होची Fe plus H2O plus CO2 gives rise to FeOH HCO3 ये होची तुम्हारा रस्टिंग ऑफ आयरन लेट मी चेक whether I have written correctly or not yes ठीक अछि सो ये होची रस्टिंग ऑफ आयरन दिस इज योर रस्टिंग ऑफ आयरन होची गोटे स्लो रिएक्शन आ जदे आम देखा किसी काठ जलई दो सांगे सांगे जली जाए तो ये हूँ गोटे तुम फास्ट रिएक्शन है तो ये हूँ तुम आयोनिक रिएक्शंस आयोनिक जिते सब रिएक्शंस रही सेगुड़ा कौन होता है ना सेगुड़ा होता है तुम फास्ट रिएक्शन बुझा पड़ा कार कार कोठी डाउट अच्छी ये कहार किसी डाउट्स जदि अच्छी कह इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो कहार किसी डाउट्स जदि अच्छी कह किसी जदि कहार डाउट्स अच्छी नहले आमे आगु बढ़िबा ओके ठीक अच्छे देखिबा आमे ताहले आमे आगु बढ़िबा ओके नमस्कार ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट देखिबा ये गला हमर टाइप्स ऑफ रिएक्शन तापर हम देखिबा रिएक्शन रो रेट बा रिएक्शन रो प्लॉट केमिति हिता रिएक्शन रो हमें प्लॉट बा रिएक्शन रो रेट केमिति हिता सो हमें कहि परिबा दिस इज योर रेट ऑफ ए रिएक्शन सो गिव हेडिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन गोटे रिएक्शन रो रेट रेट ऑफ ए रिएक्शन अच्छा व्हाट इज रेट मते कहलो रेट माने कोन तमाने रेट माने सुनछ जे रेट माने कहार केते रेट कहार केते पैसा मार्केट को गला साबुन किनल साबुन रो रेट केते तापरे तुम मार्केट को गला जे शैम्पू आनल शैम्पू रो रेट केते तो डिफरेंट डिफरेंट जिंस डिफरेंट डिफरेंट तुम जेतोले गुड्स को देखुछ सब्सटेंस को देखुछ तमरो मन रे इच्छा आछि यार मूल्य केते हो प्राइस केते हो सो सेतोले रेट यूज करे जे से रेट अलगा किंतु एई रेट रो अलगा रेट माने कोन तमे माने कुह रेट माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय रेट एई रेट बोली की टर्म रा तार अर्थ कोन की जानछो कहि परियो देखिबा रेट माने कोन व्हाट डू यू मीन बाय रेट
रेट कहले कौन बुझ किए कहि परिबो रेट माने कौन? वेरी गुड, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टाइम बस। तो चेंज केते होची? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर उत्तर देछन जानी, बढ़िया, गुड। तो रेट माने होची विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट? हम्म, जीवा हमें, ओके, वेरी गुड। सो टाइम सहित जोड़ा चेंज हुए, टाइम सहित जोड़ा चेंज हुए, सो रेट ऑफ रिएक्शन कौन कहबा हमें? टाइम सहित जोड़ा चेंज हुए। अच्छा, रिएक्शन टाइम सहित रिएक्शन रे कौन हुए? रिएक्शन रे जदी हमें गोटे सिंपल जिंस देखिबा, ए गिव्स राइज टू बी, माने ए होची तुम्हारा रिएक्टेंट, बी होची प्रोडक्ट। टाइम अनुसार कोडा चेंज हुए? टाइम अनुसार जदी हम देखिबा, ए रो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली कमी कमी जिवो, बी रो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ी बढ़ी जिवो। आ थरे कहि रखुची, टाइम जदे बढ़ी बढ़ी जिवो, ए रो कंसंट्रेशन कमिवो, बी रो कंसंट्रेशन बढ़िवो, हैला। ताहाले हम कोन कहि परिबा ना, ए आउ बी कथा जदी हम देखिबा, ए आउ बी कथा, ताहाले ए होची तुम्हारा कोन? ए होची रिएक्टेंट, बी होची प्रोडक्ट। ए होची रिएक्टेंट, बी होची प्रोडक्ट। सो ए कथा जदी हम देखिबा, एठी तुमे लक्ष्य करि परिबो जे तो ए होची रिएक्टेंट, बी होची प्रोडक्ट। ए रो कंसंट्रेशन धीरे धीरे कमी थाए। सपोज ए रो कंसंट्रेशन इनिशियली थिला 10 मोल लीटर इनवर्स, किछ समय पर हम देखुचे एटा कोन हो जाउची जे 5 मोल लीटर इनवर्स, आउ किछ समय पर देखुचे एटा 2 मोल लीटर इनवर्स। सो अल्टीमेटली यार वैल्यू कमी कमी जाउची, किंतु एटा इनिशियली जतोला हमर रिएक्शन स्टार्ट हि नथला, ये टोटली कंसंट्रेशन हि नथिला। किछ समय पर हम देखुचे जे ये 5 मोल हि जाइछि, कारण 10 रो 5 गले 5। तापर आउ किछ समय पर देखुचे ये 8 मोल लीटर लीटर इनवर्स जाइछि, गोटे सिंपल एग्जांपल दोछि। आउ किछ समय पर एटा देखिला आडू एटा 1 मोल लीटर इनवर्स जाइछि, फर्दर ये कोन जाइछि 9 मोल लीटर इनवर्स। सो तुमे लक्ष्य करि परिबो जे ए रो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली कम होछि, बी रो कंसंट्रेशन ग्रेजुअली बढ़ुछि, माने रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन कमी थाए, प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन बढ़ी थाए। सो रेट ऑफ ए रिएक्शन माने कोन? रेट ऑफ ए रिएक्शन होछि तुम्हारा जे एटी particularly rate जब हम देखिबा, this will be equal to your dx by dt. What is x? What is x? What is x actually? x होची तुम्हारा change in concentration of either reactant or product, जदि से same थियो, so where x is equal to change in concentration of reactant or product, change in concentration of reactant or product, रिएक्टेंट रो कंसंट्रेशन हो बा प्रोडक्ट रो कंसंट्रेशन रे जे तुमरो चेंज हेथिबो, ताहले हम कहबा ताकू x। फॉर एग्जांपल मु एटे x रो मूल्य कहि परिबे ए स्टेप रे हला। ए स्टेप रे कथा को जदी कहबी, एटे 10 5 अछि, तो ए स्टेप रे तुमरो 5 हबो x, x रो मूल्य हबो 5, वरे ए स्टेप रे x रो मूल्य हबो 3, ए स्टेप रे x रो मूल्य हबो 1। ठीक अछि, ओवरऑल जदि मु 10 रु 1 नेबी, ताले एठी हबो तुमरो 9। एठी ओवरऑल जदि मु 10 रु 1 नेली, एठी हबो 9, बुझि पारलो? तो x रो मूल्य ए भलिया भेरी करबो, x रो मूल्य ए भलिया भेरी करबो, राइट? बुझिहेला? ताले हमें देखिबा यार प्लॉट केमि हबो, हाउ द प्लॉट विल लुक लाइक, प्लॉट केमि हमर देखिया को मिलबो। सो प्लॉट जदि हम देखिबा, देखो कौन कली मु एठी x एक्सिस आ y एक्सिस नै जोली। अच्छा, x एक्सिस रे कौन नेबी, y एक्सिस रे कौन नेबी? ऑब्वियसली रेट माने तुमी गोटे जगह रे कंसंट्रेशन नबो, आ गोटे जगह रे टाइम नबो, आ गोटे जगह रे टाइम नबो, राइट? गोटे जगह रे कंसंट्रेशन नबो, आ गोटे जगह रे टाइम नबो। सिमिलरली एठी भी कंसंट्रेशन एटे टाइम, एटा मु रिएक्टेंट लिखि दोछि रेदर देन ए लिखिया बदले r लिखि दोछि। लेट मी राइट इट एज r, r stands for, so r gives rise to p, है ना? r stands for reactant, है ना? एटा p लिखि दोछि।
let me correct this. This one the concentration of product, this one is the concentration of reactant. এଠି টাইম সହିତ ଦେଖିବା, টাইম ସହିତ ଦେଖିବା, ଦେଖିବ ତୁମେ ପ୍ଲଟ ଗୁଡାକ କରିବା, ପ୍ଲଟ ଯଦି ଆମେ କରିବା particularly ଦେଖ এই ପ୍ଲଟଟା, particularly এই ପ୍ଲଟଟା ଦେଖ, ସପୋଜ ଏଠି ସବୁ ଗୁଡାରେ ମୁଁ ଟାଇମ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସପୋଜ ନେଇ ଯାଉଛି, ମୁଁ 5 ସେକେଣ୍ଡ ନେଇ ଯାଉଛି, ସବୁ ଗୁଡାରେ ଟାଇମ ଇଣ୍ଟରଭାଲ 5 ସେକେଣ୍ଡ। ତା ମାନେ କଣ, এই ପ୍ଲଟ ରୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତା ମାନେ କଣ ନା 5 ସେକେଣ୍ଡ ରେ ମୋର a ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 10 ଥିବ, ଏଠି ମୁଁ 5 ନେଲି, ଫର୍ଦର 10 ନେଲି, 15 ନେଲି, 20 ନେଲି, ସୋ ଅନ୍। ସୋ 5 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ ମୋର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ଥିବ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ 10 ଥିବ, 5 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ 10 ଥିବ, ତ ଏଇଠି ମୁଁ 10 ନେଇଯାଉଛି, ୟାକୁ 5 ସରି 10 ହେଲେ ଏଇଟା 0, ହଁ 0, 10 ରୁ 4 ଭାଗ 2.5, এটা 3 সরি 3.3, এটা 6.6, 10 को ଏଭଳିଆ ମୁଁ ଭାଗ କଲି ହେଲା। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଦେଖ ରିଏକ୍ଟେଣ୍ଟ 10 ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ ଟାଇମ ରେ ୟାର ଯେତେବେଳେ 0 ଥିଲା ସେତେବେଳେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 10 ଥିଲା, ରାଇଟ, 10 ଥିଲା ଇନିସିଆଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କଣ ହେଲା, ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା 5 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା, 5 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 5 ହେଇଯାଇଛି, 5 ମାନେ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଆସିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନବା। ପୁଣି 10 ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ବେଳକୁ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 2 ହେଇଯାଇଛି, 10 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ 2 ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଠି ଆସିଯିବ। 15 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ତା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ 1 ହେଇଯାଇଛି। ତ ତୁମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ এই ପ୍ଲଟଟା ଏଇଭଳିଆ ହଉଛି। So see how the plot looks like. Plot তুমি ଦେଖିପାରୁଛ ଏଭଳିଆ gradually decaying plot, ଏ ହଉଛି ଗୋଟେ decaying plot. Similarly same pattern তুমি ଏଇଠି ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ଏଇଠି ବି ସେଇଭଳିଆ increasing plot ଆସିଯିବ। ତ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ବଢି ବଢି ଯାଏ, ଗୋଟେ ଟାଇମ ପରେ ତାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ସେମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ତାର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ କମେନି। ସିମିଲାରଲି ଏଇଠି ବି ଆଉ ତାପରେ ଆଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ବଢେନି ଗୋଟେ ଟାଇମ ପରେ, ଠିକ ଅଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଆମର ସ୍ୟାଚୁରେସନ ଟାଇମ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନୋନ୍ ଏଜ ସ୍ୟାଚୁରେସନ ଟାଇମ। ତ ଏଇଠି ତୁମର କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ ଆଉ ବଢେନି, ଏଇଠି ଆଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମେନି, କାହା ପରଠୁ, ମାନେ ସପୋଜ 15 ସେକେଣ୍ଡ ପରଠୁ ଆଉ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କମିଲାନି। ତ 15 ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ତୁମର ଟାଇମ ଅଫ ସ୍ୟାଚୁରେସନ, ରିଆକ୍ସନ ର ସ୍ୟାଚୁରେସନ ଟାଇମ, ମାନେ ତାପରେ ଫର୍ଦର ଆଉ ତୁମର ରିଏକ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ ହୁଏନି, ରିଏକ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେ ଫର୍ମ ହୁଏନି, বা ଫର୍ଦର ଆଉ ଟାଇମ ବଢିବା ପରେ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରିଏକ୍ଟେଣ୍ଟ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କେସରେ, କିଛି କିଛି କେସରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କେସରେ ଏମିତି ହୁଏ, କିଛି କିଛି କେସରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ରିଏକ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେତିକି ନେଇଥିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଫର୍ମ ହେଇଯାଏ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉଗୁଡାକ ତୁମର ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥାଏ, ଫାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଯୋଉଗୁଡାକ ହେଇଥାଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯାଏ, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିହେଲା। ୟେସ୍, ଜିରୋ ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ସବୁବେଳେ, ଏଇଟା ଜିରୋ ରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଜିରୋ ରୁ କାହିଁକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, କାରଣ ତୁମର ଯଦି ଦେଖିବ ଏଠି ଟାଇମ ଜିରୋ ଥିଲା ବେଳେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଲକୁଲ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଜିରୋ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ କଣ ହେଇଥିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟୋଟାଲି ଟଚ୍ କରିବନି। ଟଚ୍ ନ କରିବାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି 15 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଆଉ ସେ କମୁନି, 15 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ 1 ହିଁ ରହିଯାଉଛି, ବୁଝା ପଡୁଛି। यस 5 सेकंड दी जगह पे तुम्हें 5 सेकंड, तो ये जो डाटा रही এই ডাটাକୁ তুমি যদি লক্ষ্য କରିବ ଏଇଟା 5 ସେକେଣ୍ଡ, ଏଇଟା 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ସେକେଣ୍ଡ, 5 ସେକେଣ୍ଡ, ତ ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଲେଖି ଦେଇ ପାରିବି, ଲେଟ ମି ରାଇଟ ଇଟ ଇନ ଏନ୍ ଅନଦର ୱେ। କେମିତି ଲେଖିବି ନା ଏଇଟା ହଉଛି 0 ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଏମିତି ଥିଲା, 0 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ ଏତିକି ଥିଲା, 5 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳେ ଏତିକି ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ ମାନେ 10 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଲା, ଆଉ 5 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ 15 ସେକେଣ୍ଡ ବେଳକୁ ଏମିତି ହେଇଛି ହେଲା। ସୋ ଏମିତି ୱେରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ 20 ସେକେଣ୍ଡ କୁ ସେମିତି, 25 କୁ ସେତିକି, ତ ତାପରେ ଆଉ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବଢିଲାନି ବା କମିଲାନି ଖାସ କରିକି। ତ ଏଇଠି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଛ ଯେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନେଇଦର ଇନକ୍ରିଜେସ ନର ଡିକ୍ରିଜେସ, ଫର reactant neither decreases and for product nor it increases, right, ବୁଝିହେଲା, ବୁଝା ପଡିଲା। ଏଇଠି କାହାର ଡାଉଟ ଅଛି ପ୍ଲଟ ରେ, ଡୁ ୟୁ ହାଭ୍ ଏନି ଡାଉଟ୍ସ ଇନ ଦିସ୍ ପ୍ଲଟ, ଏ ପ୍ଲଟ ରେ କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି? ଆଗକୁ ବଢିବା, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କୁହ, ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ 15 ମିନିଟ ରହିଲା, ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି କରିବାର ଅଛି, ପଢିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ ବି ଦେବି, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ ବି। ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ କଣ ନା, ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ କଣ ରହୁଛି ରେଟ, ରେଟ ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ରହୁଛି ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ। ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ ରହିଛି। ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ କଣ ନା, ଜେନେରାଲ ରିଆକ୍ସନ ହଉଛି ତୁମର
Now, let me write it as Ma plus Mb gives rise to Cc. Sorry, Cc, नहीं Cc हुआ Pc. ओके सो m मोल संख्यक A n मोल संख्यक B कौन है p मोल संख्यक C फॉर्म कला p मोल संख्यक C फॉर्म कला ताले इधर रेट ऑफ द रिएक्शन कौन हो ना रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी इक्वल टू कौन हो A ର concentration केते कमिछि A ର concentration केते कमिछि सो एटा जदि देखिबा A ର concentration केते कमिछि तुम जदि देखिबो फाइनल माइनस इनिशियल सेतबेले कोन हेताय फाइनल माइनस इनिशियल कला बेले ये नेगेटिव आथिबो तेणु एटा माइनस dA डिवाइडेड बाय dt माइनस dA concentration of A divided by dt किंतु एटा जदि 1 by m अछि तेणु एटा 1 by m रहला मु एटा एक्सप्लेन करबी आ टिके एग्जांपल नोट नै गेले बुझी परिबो टिके एग्जांपल नै गेले पूरा भलो भाबरे डाटा को बुझी परिबो दिस इज आल्सो इक्वल टू 1 by n upon minus d concentration of dV divided by dt. Okay, this is also equal to 1 upon p dc upon dt. What is this term? A term गुड़ा कौन? तो प्रथम देखिमा minus dA by dt. Minus dA by dt होची तुम्हारा कौन? Minus dA by dt होची तुम्हारा rate of disappearance of A. Rate of disappearance of A. माने A केते रेट रे disappear कला A केते रेट रे disappear कला that is known as rate of disappearance of A. What is minus dB by dt? यार वैल्यू कौन दिस इज इक्वल टू योर रेट ऑफ disappearance of B. Rate of disappearance of B. यार माने होची B रा रेट B concentration of B रा concentration केते disappear हला माने कमीरा whereas dc by dt होची rate of formation of C कारण इडे फॉर्म होबो इडा पॉजिटिव आछो वैल्यूटा rate of formation of C गोटे एग्जांपल नै गले तुमको ए पार्टटा क्लियर हे जिवो ए पार्टटा क्लियर हे जिवो लेट मी टेक एन एग्जांपल बुझा पड़ला अगेन मु कहूची गोटे जनरल रिएक्शन Ma plus Mb gives rise to Pc then here rate will be equal to 1 by m multiplied by rate of disappearance of A 1 by n multiplied by rate of disappearance of B 1 by p multiplied by rate of formation of C. Okay, so let's take an example गोटे आमे एग्जांपल नै जिबा जोठी हमको बुझिया को सहज जिवो let's take an example. Hmm. तो आमे गोटे क्वेश्चन नबा let's take an example. Question. So the question hochi the for the reaction N2 plus 3H2 for the reaction N2 plus 3H2 N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 gives rise to 2NH3 same pattern पूरा तुम जब देखियो same pattern है the concentration of N2 the concentration of N2 N2 the concentration of N2 decreases from 0.5 molarity to decreases from 0.5 molarity to 0.25 molarity decrease कला ठीक है in 10 seconds calculate ए जिनस गुडा calculate करियो कहछि कौन calculate करियो फास्ट आछि तुमरो rate of reaction calculate करियो कहछि okay then second आछि rate of formation of ammonia calculate करियो कहछि okay then आउ कोन करियो कहछि ना आउ करियो कहछि rate of disappearance of N2 कथा कहछि N2 the rate of sorry it is small होगा disappearance of N2 nitrogen then आउ कोन कहछि rate of disappearance of hydrogen जो माने हमरो आप रे सॉरी YouTube
मेट्स ओडिया यूट्यूब रे पढ़िथिबो से माने सेम पैटर्न रो आउ गोटे क्वेश्चन पाइथिबो एई क्वेश्चन तो नुह सेम पैटर्न रो आउ गोटे क्वेश्चन पाइथिबो ओके जिबा ए क्वेश्चन को हमें देखिबा जे केमदी आकू सॉल्व करियो हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन देखिबा सो ए क्वेश्चन को हाउ कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन ए क्वेश्चन कथा जदि हम देखिबा यू कैन सी दैट एटी तुम्हारा रिएक्शन दे देछि N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 so मो एटे लिखि दिए that given होछि N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3 एग्जाम रे केमदी लिखिबो एटा तुम्हारा बेसिकली आसे नीट जेई लेवल रो क्वेश्चन रे ओयूटी ए सब एग्जाम रे क्वेश्चन रे आसे तो मु ट्राई करबी कि तुमको एटा इंटीग्रेटेड लेवल पढ़ाया पई माने बोर्ड सहित क्वेश्चन को मिसेई बोर्ड क्वेश्चन सहित तुमको ट्राई करबी हमर नीट जेई लेवल रो क्वेश्चन को भी कवर करिया को होला एई चैप माने सब गुडा चैप्टर जहां जहां हमें पढ़िबा तो N2 रो इनिशियली तुम देखिबो इनिशियल कंसंट्रेशन थिला 0.5 मोलर फाइनल हे गेला 0.25 मोलर इन 10 सेकंड तो N2 रो फाइनल कंसंट्रेशन हम जे देखिबा N2 रो इनिशियल कंसंट्रेशन थिला केते इनिशियल कंसंट्रेशन होची 0.5 मोलर and what is final concentration it is final concentration is 0.25 molar what is t time is 10 second हमको एतिकी डाटा दिया है ठीक अछि सो हम एठी आगो बाहर करबा dn2 माने रेट ऑफ सॉरी चेंज इन n2 केते हबो चेंज इन n2 हबो n2 फाइनल माइनस n2 इनिशियल सब बोले मन रखो फाइनल माइनस इनिशियल ही तुम्हारा चेंज हो फाइनल केते अछि 0.25 फाइनल तुम्हारा अछि 0.25 इनिशियल अछि माइनस 0.50 सो हमर एठे माइनस एठे आसीबो माइनस 0.25 मोलर सो चेंज आसी गला माइनस 0.25 मोलर क्लियर ए चेंज रा वैल्यू अछि माइनस 0.25 मोलर इज इट क्लियर टू एवरीवन बुझा पड़छि समस्त को वेरी गुड के मेसेज कले ये होचंती टी गौरी गौरी बढ़िया मेसेज कले माइनस 0.25 वेरी गुड गौरी तापर हमें देखिबा जे डी तापरे रेट रेट ऑफ द रिएक्शन केमदी कैलकुलेट करबा रेट ऑफ द रिएक्शन सो मु एटा को dt ही लिखि दोछि t को हमें dt लिखि दोछि काहे कि t को dt लिखुछे कारण इनिशियली तमे 0 सेकंड थिबो फाइनली तुमरो 10 सेकंड हि जिवो सो फाइनल माइनस इनिशियल कर 10 ही आसीबो सो dt लेट मी राइट इट एज dt ताले एबे हम देखिबा रेट ऑफ रिएक्शन तो हमें हमरो फार्मूला फॉर्मेट अनुसार rate of reaction the rate कौन होबो ना rate of reaction will be equal to into the stoichiometry 1 रहिछि बा into the number of moles 1 multiply हेछि तेनो एटा हेजिबो ना minus dn2 by dt that is your rate of disappearance of dt this is rate of disappearance of dt this is also equal to 1 upon 3 multiplied by minus d upon s2 upon d s2 concentration of S2 upon dt ठीक अछि 1 by 3 and this is also equal to rate of formation of NH3 rate of formation of NH3 rate of formation हला ताले एठी कोन हबो हमें देखिबा बे देखिबा फर्दर एठी कोन हबो रेट ऑफ रिएक्शन जदि तुमे देखिबो जे एटा रेट ऑफ रिएक्शन हि जाउछि तुम्हारा 0 माइनस dn2 रो वैल्यू होछि माइनस 0.25 divided by dt ର value होची 10 तो ये पके देले केते आछि 0.25 upon 10 ताले यार वैल्यू होची 0.025 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स बस मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होची यूनिट केमजे ऊपरटा मोल लीटर इनवर्स तलटा होची सेकंड हमें भाबो जे एटा जीरो ऑर्डर बोली इनिशियली हला यस यू आर राइट के सुंदर उत्तर देले निखिल कहले जे सर 0.025 हवा की यस निखिल यू आर राइट तो मोर वर्तमान प्रश्न जे आमे एई तीनटा आबे बाहर करिवा तेनु तमे देखि परछो जे रेट ऑफ डिसअपियरेंस रे माइनस टर्म टे रहिछि माइनस जदि न रहि थाना ताल नेगेटिव आसदा रेट नेवर बिकम्स नेगेटिव रेट के भी हेले नेगेटिव ही न थाए कौन चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव हे पारे तमे जेमदी मु कहि परियो जण पाखरे 5 टंका अछि जण पाखरे 3 टंका अछि तो दी जण भितरे केते चेंज अछि तो जण कहबो 2 टंका हेबो जण कहबो सर माइनस 2 टंका तो जदि हम देखबा मैथमेटिकल दुईटी जाक ठीक केमती ना
5 रु तुम 3 माइनस कले 2 पाइबो 3 रु 5 गले -2 पाइबो सो 2 और -2 डिफरेंस कथा जदि हम देखिबा समान रहउछि डिफरेंस किंतु जेतो रेट ऑफ रिएक्शन कथा आसीबो सेटा नेगेटिव रे केबे भी हेले आसीबो तेनु ताकू पॉजिटिव रे करिया पई माइनस कराला आ एटा होछि तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस तो हम देखिबा अन्य सब सेक्शन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 केते H2 केते अमोनिया केते देखिबा जल्दी जल्दी की कहि परिबो सो एटा हम कोन लिखिबा ना रेट ऑफ एटा हम रेट ऑफ रिएक्शन हेला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 rate of disappearance of N2 kete this is equal to minus dN2 by dt which is equal to your rate of reaction this also equal to rate of reaction कारण ये rate जहाँ यार value ता ताले इधर कितना आसिबो इधर same आसिबो 0.025 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अच्छा मोर प्रश्न जे what about rate of disappearance of H2 rate of disappearance of H2 कौन होगा what about rate of disappearance of H2 H2 ର disappearance rate कौन हबो what about the value H2 ର disappearance कौन हबो एटा then rate of formation of ammonia यार वैल्यू कौन हबो तो प्रथमे मु गोटे करि दोछि सेकंड टा 0.075 वेरी गुड हाँ प्रदीप पचारे सर 1/3 1/2 केमदेला अच्छा चुल्ली भी पहिले मु बुझी परनी गोटे मिनिट आउ थरे बुझी दोछि 1/2 1/3 केमदेला देखो रिएक्शन जो तुम जे देखिबो एडी 1/3 ऑलरेडी अछि एठी 1/3 अछि if you see that in this reaction it is 3 already अछि तेनो 1/3 ହେଲା एटे 2 already अछि तो जाहा रहिबो ताकू सेथिरे डिवाइड करिवो जाहा रहिबो जेंति एटा तुमरो 3 दिला तेनु 1/3 कले एटा 2 दिला तेनु 1/2 कले एटा बाकी जदि रिएक्टेंट थिबो ताल नेगेटिव हबो प्रोडक्ट थिबो पॉजिटिव हबो बहुत सुंदर निखिल उत्तर दे सालेनी आउ आशा करछि प्रदीप आउ चुली ए जगह बुझी पारलो प्रदीप आउ चुली बुझी पारलो ठीक अछि जे माने पछरे आसी बुझी न पारे मे भी पछरे आसिले बुझी होबनी जदि स्टिल न बुझी पारछो चुली आप क्लास सरले मु बुझाई देबी हैला ओके ओके प्रदीप ठीक अछि तो डिसअपियरेंस ऑफ H2 रो कोन हबो ना दिस इज इक्वल टू जदि हमें एठी लक्ष्य करिबा ध्यान देगी देखो लक्ष्य करिबा रेट ऑफ रिएक्शन जहा थिबो 1/3 इनटू दिस वन एटा होछि तुम्हारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 तो मु एठी कोन कर परिबी एठी लिखि परिबी जे आई कैन राइट हियर दैट rate of disappearance of H2 বা এই পার্টটা না লিখি ডাইরেক্ট এমনি লিখি let me write it directly so this is equal to minus dH2 upon dt will be equal to এই যে 1/3 थिला सेपटକୁ पळेले कोन हिजो मल्टीप्लाई हिजो 3 multiplied by rate of reaction 3 multiplied by rate of reaction आउ थरे कह रखछि मु ए दिटा इक्वेशन को कंपेयर करछि लीव ऑल द अदर इक्वेशन तमे भाबो एटा रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1/3 upon this one ताले 1/3 टा एपटू पळाइले मल्टीप्लाई हिजबो सो 3 into rate of reaction ताले हमर एटा के जिवो rate of disappearance of H2 will be equal to minus dH2 upon dt will be equal to 3 multiplied by rate of reaction 3 multiplied by simple rate लिखि दोछि rate माने rate of reaction so 3 multiplied by 0.025 that is equal to your 0.075 mole liter inverse second inverse similarly एटा केते हबो एटा हबो तमरो 2 multiplied by rate 2 multiplied by rate 2 multiplied rate माने 2 multiplied by 0.025 which is equal to 0.050 mole liter inverse second inverse fine तो तुम देखि परिबो जे एठी तुम्हारा 3 मल्टीप्लाई हला एटा 2 मल्टीप्लाई हला किंतु कोठी भी नेगेटिव आसिला नाही आ निखिल आउ कि गोटे बढ़िया बाबू सेठी उत्तर भी दैछंती बहुत बढ़िया बाबू सेठी निखिल बहुत सुंदर भाव उत्तर दे सारछंती निखिल आ बाबू सेठी बढ़िया उत्तर दे सारछंती ओके जिबा हमें एठी हमर एठी सरला नेक्स्ट मु तुमको गोटे होमवर्क देबी होमवर्क सरले चैप्टर्स माने आजिर क्लास सरला आजिर क्लास अब पढ़ी मानी आजिर क्लास को एठी रखिबा पूर्व जस्ट आई एम गोइंग टू गिव एन होमवर्क गोटे होमवर्क देबी
What a question. Let me find out question. Yes. Hmm. Question रही टिके तगड़ा वाला क्वेश्चन टिके अधिया बड़ टिके क्वेश्चन जो दैट तमे अधिया क्वेश्चन प्रैक्टिस कर परिबो फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन फॉर द रिएक्शन ये जो रिएक्शन रही जानिलो रेट ऑफ फॉर्मेशन रेट ऑफ डिसअपियरेंस केमदी रिलेट करछि 4NH3 plus 5O2 4NH3 plus 5O2 gives rise to ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन सेम मेट्स ओडिया रे भी देछि त माने चाहिले चेक कर पर 4NO plus 6H2 4NO plus 6H2 4NO plus 6H2 hmm? If O2 appears at a rate of if O2 disappears sorry O2 disappears at a rate of at a rate of the O2 ର disappearance rate ଅଛି କେତେ at a rate of that is your 0.025 mole second inverse ଏଟାକୁ ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛି 0.06 mole liter inverse second inverse then calculate এইটু দেখি কই দি परियो जने मु एटा डायरेक्ट आंसर कहबी पिला माने नेक्स्ट क्लास रे डायरेक्ट आंसर कहबी करेबी calculate the rate of disappearance of first rate प्रथमटा rate of disappearance of ammonia प्रथमटा next rate of formation of NO next rate of formation of H2O next rate of reaction चारिटा फटाक से मु जदी एबे कहबी सांग सांग कह देबी किंतु तमरा काम हला तमे निजे करिकी आस्तिबो नेक्स्ट क्लास रे रेट ऑफ द रिएक्शन आ बेस समय नेबेनी कारण बहुत पिला एबे कॉलेज जिबे जो माने कॉलेज जिबार अछि कॉलेज पई रेडी हेबे आ जो माने पढिबार अछि बसिकी पढिबो बा जे फ्रेश हबार अछि फ्रेश हे जिवो किंतु आजि आ सोइबोनी मन रखा एडु गला पर आ सोइबोनी न सोया को चेष्टा करो आ राति रे सबले अर्ली सोया को चेष्टा करो बड़ हले 11टा भितरे ତମର ଶୋଇବାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କର ଆଉ ବେଶୀ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ହଁ ଆଜି ଟିକେ ବର୍ଡେନ ରହିଛି 11:30 ଓକେ ବଟ୍ ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ କାରଣ ତମକୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ 4:30 ବେଳୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଉଠିଲେ ଯାଇ 5ଟା ବେଳୁ କ୍ଲାସ କରିବ ଏମିତି ନୁହଁ କ୍ଲାସ ଅଛି ତ ଉଠି ପଡିଲି ଉଠିକି ଆସିକି ଦେଖୁଛି ମତେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝା ପଡିଲାନି ଢୁଙ୍କୁର ମାରିଲା ନିଦ ମାଡ଼ିଲା ମୁଁ କ୍ଲାସ ବନ୍ଦ କରି ମୋବାଇଲ ଦେଖି ସେଇଠି ହିଁ ଶୋଇପଡିଲି ସେ ସ୍ୱାହା ମାନେ ନା ରାତିର ନିଦ ହେଲା ନା ଦିନ ନିଦ ହେଲା ତେଣୁ ନିଦକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଯଦି ତୁମେ ନ ଶୋଇବ ତାହେଲେ ଗଲା ତମ ଦେହ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମୁଁ କହି ରଖେ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ନେବି ବୋଲିକି ମତେ ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମୁଁ ବି କାଲି ଗତକାଲି ଲେଟରେ ଶୋଇଛି ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି କାରଣ ମୁଁ ବି ଗତକାଲି ଲ୍ୟାବ ରେ ଥିଲି ଯୋଉମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗତକାଲି ଲ୍ୟାବ ରୁ ବାହାରିଲା ଆଡୁ 10ଟା ହେଲାଣି ଲ୍ୟାବ ରୁ ଆସିଲା ଆଡୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଡୁ ଏଠି 10ଟା 10-15 ହେଲାଣି ତ 10ଟା ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କାମ ସବୁ ସାରିକି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି 11:30 ପାଖାପାଖି 11:30ରୁ 12ଟା ଭିତରେ ହବ ମତେ 3ଟା ବେଳକୁ ଆଉ ନିଦ ହଉନି 3ଟା ବେଳକୁ ଥରେ ଉଠିଲି ଦେଖିଲି 3ଟା ହେଇଛି ହଁ ଭାବିଲି ସାଢେ ମାନେ 5ଟା ହେଇଗଲା 5:30 ହେଲା ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 4:30 ବେଳୁ 4ଟା ବେଳୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସ ଟା ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନୁହଁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନିଦ ନବାର ଅଛି ଆଉ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଉଠିବାର ଅଛି ଏ ହେବିଟ କୁ ଆମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଦେଖିବ ତୁମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପୋଜିସନ କୁ ଯାଇଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ହେବିଟ କୁ ଡେଲି ତୁମର ହ୍ୟାବିଚୁଆଲ ଲାଇଫ ରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଦଉଛ ଆଉ ତାକୁ କିଛି ଦିନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛ ମୁଁ ବି ହେଲେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଣ ହଉଥିଲି ନା अर्ली मॉर्निंग उठिबा मोर हैबिट पूरा कटि जाइतिला बहुत दिन ହେଲା ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇବା ଚକ୍କରରେ ମୋର ବି ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁ ଉଠିବା ହ୍ୟାବିଟ ହେଇଯାଉଛି ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଚलो ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ଆଜି 3ଟା AM ରେ ଉଠିଲେ ପ୍ରଦୀପ ଭେରି ଗୁଡ ପ୍ରଦୀପ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲ ହଁ ଚୁଲି ବର୍ଦା କଲେ 4:30 ରେ ଉଠିଲି ଓକେ ଚୁଲି ପ୍ରଦୀପ କେତେବେଳେ ଶୋଇଲ ତୁମେ
चलो ए क्लास को एट रखिबा कारण मु पुणी आउथरे आसंता काली क्लास रे 12टा बेले सोइली 3टा बेले उठिली प्रदीप देह खराब हे जिवो एमती ए कले टिके ट्राई करो तमे वेट 4 मिनिट्स ओके ओके लिपुन ठीक अछि वेट करछि मते निद माडुची लागुची स्वागतिका कहले मते निद लागुची स्वागतिका किछि नुह जाओ एबे कोन करो मुंह देकी बुली के आसो जदि स्टिल तुमको टायर्ड फील होची देन यू कैन टेक स्लीप रेस्ट कारण एमिदी रे प्रेशर नै की बॉडी को जमा 11टा बेले सोइलो ठीक अछि चुली यू आर राइट 11टा बेले सोइलो गोटे प्रकार ठीक ठाक अछि बेसी लेट रे सोइकी 5टा बेले उठिबाटा जमा ठीक होबनी तेनु तुमको सोइबा भी जल्दी सोइया को पड़िबो जल्दी सोइବାକୁ पड़िबो जल्दी जल्दी न सोइबो ताहले तम देह भल रहबनी सो जल्दी सबले चेष्टा करिवो सोइया ପାଇଁ प्रदीप कहले अभ्यास अछि अरे अरे ए अभ्यास टाको चेंज करिवार अछि जे हमको मैक्स मु कहली ना 11टा भितर सोई पड़िबो 4टा बेले उठ 11टा रु 4टा हो नहले बड़ा हले 11:30 बेले सुଅ 4:30 बेले उठ 5 घंटा राति सुଅ आ दिन बेला अध घंटा रे घंटे टाइम नियो रेस्ट नियो कारण दिन बेला तुमको रेस्ट नवा बहुत दरकार नहीं तुमको दिन जदि दिन रेस्ट नवार नहीं ताले 5 रु 6 घंटा मिनिमम राति रे सुଅ राति रे न सोइले तमरो बॉडी टायर्डनेस आसीबो आ हेल्थ इश्यू हिजिबो हेल्थ इश्यू आसीबो आ सबले मॉर्निंग रो उठिबार गोटे हैबिट बनाओ सोइबार आ स्लीपिंग हैबिट एज वेल एज तुमरो राइजिंग हैबिट बहुत एसेंशियल लाइफ ओके थैंक यू चलो पुणी आसंता काली देखा हबो पुणी एई टाइम रे 5टा बेले पुणी सकाळ 5टा बेले पुणी देखा हबो क्लास रे देखिबा आसंता काली के जण पिला आछुंदी ओके चलो पाठ पढ़ा पाठ पढ़ा ପାଇଁ ନିଦ ଲାଗୁନି ବଟ୍ ରିଲ୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି ପ୍ରଦୀପ ସବର ତୁମେ ଯଦି ରିଲ୍ସ ରୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ହଉଛ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ରିଲ୍ସ ତମର ଜୀବନ ନୁହଁ ତମେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ରିଲ୍ସ ତୁମର ଜୀବନ ନୁହଁ ଆଉ ତମକୁ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତମକୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ମୁଁ କେମିତି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ତୁମେ ନିଜକୁ ଏଙ୍ଗେଜ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏକୁଟିଆ ଯଦି ରହୁଛ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ ପଢା ସମୟକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉ ସମୟରେ ବି ମୋବାଇଲ ଦେଖନି ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନହେଲେ ତମ ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ କାରଣ ସତରେ ଆମ ସମୟ ଗୁଡାକ ଖାଇଯିବ ସିଏ ଆଉ ଆମେ ଆଗକୁ ହିଁ ବଢି ପାରିବାନି ମନେ ରଖିଥାଅ तो तुमको न्यूज देखिबार अछि ये देखिबार अछि देन यू कैन यूज यूट्यूब रो न्यूज देखिबार बस बट डोंट यूज समथिंग लाइक सोशल मीडिया इन दिस एज जदि यूज भी करूछ ता पई गोटे स्टिपुलेटेड टाइम रख आउ ट्राई करो डेली रूटीन मेंटेन करिया पई आउ डायरी मेंटेन करिया पई डायरी मेंटेनिंग इज ए गुड हैबिट एक्चुअली इट विल चेंज योर लाइफ वन डे सो प्रदीप तुमको एति कहबी तमे डेली रुटीन रे लेख के समय आज मु के समय रील्स देखिली मु काली की रील्स देखिबी नाही टोटली देखिबी तो जे 0 0 0 हे जीवो तमे जदी आज के समय लिखिलो तमे आत्म समीक्षा न कले किछ होबनी चुली बरदा कहले मु इंस्टाग्राम फेसबुक डिलीट कर देछि ओके चुली वेरी गुड किछ असुविधा ना डिलीट करबा सेमती किछ इंपोर्टेंस न किंतु ताकू एते न यूज करबा ही जति के आवश्यक ताठू अधिक यूज करबा द्वारा तमरो पढ़ा पढ़ी रे जदी असुविधा हबो सेटा ही समस्या आउ किछ न ठीक अछि ओके हो ठीक अछि ताले रखुची बाय बाय समस्त को पुणी गोटे आजिर दिन ପାଇଁ पुणी आउथरे शुभेच्छा हैव ए गुड डे समस्ते निज निज लाइफ रो जहा जहा भूल माने लाइफ रे कोन डिस्ट्रैक्ट हे जाउछ डेली ताको ट्राई करो डायरी मेंटेन करिया ପାଇଁ मु नेक्स्ट आसंता काली पुणी कथा हेबी आ केमदी तुमर रहिछि खास करके प्रदीप तुमे केमदी कोन रहिछि केते समय टाइम वेस्ट करछ आसंता काली पुणी देखावा कथा जेने हमें जीरो टाइम वेस्टेज रे चलिबा ओके ठीक अछि तो गुड डे